Oui, ça, si on te poser une question, par rapport à la maladie, comment le musulman doit se comporter en face de cette maladie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر بأوليته وجب أن لا أول له وبآخريته وجب أن لا آخر له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة يوافق فيها سر الإعلان والقلب اللسان اللهم فاطر السماوات والأرض حسناك ربا رحيما فتحينا عبادا مرحومين ثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا على بينة من أمرنا ولا تجعلنا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا واحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم يوم تشخص في قلوب الأبصار لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amadenw abani ke kenu ka ɲininkali min kɛ bana ka kora alhamdulillah ɲininkali diyara n ye a bonyana anw ma nka sani an b'a fɔ an b'an da don bana in ka kora ala tanuni kɔfɛ sɔli yɛrɛ sabatini kira kan o kɔfɛ an kan k'a lɔn k'a fɔ ko anw tɛ ten an nana kɛ an tɛ na kɛ mɔgɔ kan k'o lɔn an kan k'a lɔn bana nana ala o taala ka an ka latigɛ bila ɲa min ma o lo bana ma na ala ka an ka latigɛ bila ɲa min ma o lo lɔnnilaw ko kullu hadasin natijatun li hadasin qablahu wa fi nafsi alwaqti muqaddimatun li hadasin la yazalu fi damir alghayb ko le ɲabara n'a kɛra o ye ko dɔ ko jabi le et puis ko kelen kelen fana ko dɔ fana ka ɲabila lo c'est à dire bana in dɛ ko dɔ ka ko jabilo le ko dɔ le ka ko jabilo mais ko min le ka ko jabilo ala le b'a lɔn et puis en même temps ko dɔ fana ɲabila lo ko min fana ka ɲabila lo ala le b'a lɔn mun kosɔn tɛmɛni ni nata ala kelen pe de b'a lɔn nka ni bana in nana na ni lajarabili nana na ala o ta ala ka sulama ladi ni mun ye ala ka mɔgɔ ladi ni mun ye a ka adamaden ladi ni mun ye ala o taala k'an dan a ko de an y'a bato ale ka lajarabili bɛ yen an m'a bato ale ka lajarabili bɛ yen sulaiman kan ka ko kelen faamuya an bɛ to ka kuma dɔ fɔ a ka hakɛ to caman ko ni ala o taala bɔra ko ala kɛra le bɛ yen ala tɛ bɔ yen o k'a fɔ yɛrɛ ko n'ala bɔra yen o ko tɛ jugu le ala tɛ bɔ yen i y'a faamuya an b'o fɔra bonya ni daraja ni fɛn dɔ kosɔn sinon ni ala bɛ bɔ yen de fɛn min tɛ bɛna bonya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de bɛ ala ka lajarabili parce que ala ka lajarabili ma ala kɛra yɛrɛ to yen i y'a faamuya donc o la lajarabili ka bon de wuli kosɔn n'a kunna mɔgɔ la i bɛ fɛn dɔ de sɔrɔ min ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'o ye arijana ye ala m'a fɔ ko an bɛna dugukolo kɔ kan ko an bɛna la ka sunɔgɔ la bisimilahi rahmani rahim tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sadaqallahu alazim ako masa ka hɛrɛ cayara masa min masaya yɛrɛ b'a bolo sanu lortan tɛ ya faamuya wa wolo bɛ sɔrɔ masaya min kɔnɔ saya bɛ sɔrɔ min kɔnɔ o tɛ masaya min tɛ wolo i tɛ sa o yɛrɛ b'ale de bolo masaya min dini kɔfɛ ka tila ka se ko bɛɛra fana masaya in kɔnɔ masa bɛɛ de tɛ yɛlɛma a ka masaya kɔnɔ a ka da ye ɲami la masa bɛɛ tɛ se a ye hakɛ to masa dɔ bɛ yen o b'a bugɔ masa dɔ bɛ yen o b'a datugu ka so la masa dɔ bɛ yen o b'a jigin masa dɔ fana bɛ yen a bɛ to masaya la fo ka sa ya faamuya masa dɔ bɛ yen hali a ka dugu sisɛ fiɲɛ yanni n'o ka tɛmɛ a kan ala k'an kisi o ma donc ala ka masaya yɛrɛ o bɛ yen donc ko bɛɛ b'ale de bolo masaya i ka masaya sɔrɔ ko bɛɛ fana ka kɛ i bolo i b'a yɛlɛma ka di ɲɛ ma olu bɛ masaya yɛrɛ ye donc komi ko bɛɛ b'a bolo a b'a yɛlɛma ka di olu kosɔn a k'a yɛlɛma bana k'anw sɔrɔ ni lɛri na mɔgɔ si fana tɛ se k'o bana nin wuli ka bɔ yen n'ale yɛrɛ tɛ ayiwa ale yɛrɛ de bɛ se ka wuli ka bɔ yen ayiwa tuma de fana b'a la ajalul musamma an bɛna filaw ɲini an bɛna vaccin ɲini an bɛ fɛnw kɛ vaccin bɛ taa bɛn tawfiku le ma a bɛ bɛn ala ka jɛn de ma fɔlɔ vaccin bɛ sɔrɔ k'a fila kɛ n'o tɛ n'an ka vaccin kɛ a b'a tɔ juguya donc o la min ka ɲi o ye atadarru ila Allah c'est à dire an b'an yɛrɛ dɔgɔya k'an yɛrɛ majigi ka di ala ma k'ala deli k'a lɔn k'a fɔ ko ala taala an b'i ka karabali kɔrɔ an b'i ka masaya kɔrɔ bana in mɔgɔ si tɛ se ka wuli ka bɔ ni e ni ala tɛ an b'i dari le i ka na an filɛ an ka jurumuw ma i ka na an filɛ an ka kɛwalew ma o y'a fɔlɔ ye fɔlɔ a filanan n bɛ min fɔ an baden silamɛw ye a ye sabali n'o nana ka na karamɔgɔ ɲininka sisan ko ni mɔgɔ kolo k'ale la a bɛ tugu cogo la a t'o lɔn mɔgɔ kɔnɔ farana u b'a karan cogo da a t'o lɔn mɔgɔw ta mobili kɔnɔ 70 places bɛ taa n'o bɔ a bɛ t'o faga de parce que a t'o lɔn a ka baara t'o ye mais ni nana ɲininka seliji bɛ ta cogo di seli bɛ kɛ cogo di
sun bɛ kɛ cogo di adamaden ni ala ka hakɛ bɛ cogo di a b'o lɔn a bɛ se k'o dɔ fɔ donc o la sisan na dɔgɔtɔrɔ minnu de b'a lɔn olu de ko an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an kana bɔ an kana ɲagami ɲɔgɔn na dɔgɔyaman tɛ an ka laada can tɛ foyi tɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ o la fo ka na se misiri datugu la misiri datugu an bɛna kuma o kan an nana ye anbaden dɔw wulila ka taa limaniya fɛ an ka kɛ ten adamaden bɛ baara kɛ n'i ka lɔnni degré la i tɛ baara kɛ n'i ka i bɛ wanjulu kɛ wanjulu afwan i bɛ wanjulu kɛ n'i ka lɔnni degré la i tɛ wanjulu kɛ n'i ka limaniya degré ye n'i ka wanjulu kɛ n'i ka limaniya degré i bɛ mɔgɔ bɛɛ halaki parce que bɛɛ ka limaniya ma se i ta ma mais lɔnni degré bɛ yɔrɔ bɛɛ lɔnni min bɛ yan silamɛya la o de bɛ Indonésie o de bɛ Amérique o de bɛ Saudi Ara o de bɛ yɔrɔ bɛɛ bon maintenant silamɛya n'i nana ka na kalan sisan i ka lɔnni degré i b'o de fɔ mɔgɔw ye ele ta tɛ silamɛya ye mɔgɔw ta tɛ ala ta don n'i ko ala ko cira ko jɔn bɛ se k'a wuli mais maintenant n'i ko bɛɛ ka nafila 100 seli su kelen kɔnɔ ele bɛ se anw tɛ se o o ye kelen ye fɔlɔ a filanan ni ala ka droit ni adamaden ka droit ka ɲɔgɔn kunbɛn ala ka droit de bɛ bin ni ala ka droit ni adamaden droit ka ɲɔgɔn kunbɛn ala ka droit de bɛ bin a bɛ lɔnnibagaw ɲininka usuluti wuli fɛnw a b'o bɛɛ ɲininka i b'o faamuya cogo di n'an bɛ selila selilɛri sera ala ka droit sera n'an wulila n'an bɛ selila ni bɛnya ni tagamatɔ wunumatɔ taara k'a bɛ bin kɔlɔn kɔnɔ an bɛ seli tigɛ k'a kisi parce que ale nin kɔnɔ seli caman de bɛ na bɔ o la mais ni nin tiɲɛna seli bɛ kɛ cogo di bon o tuma an bɛ silamɛw ɲininka o an kana misiri datugu an kana nin kɛ ten an kana nin kɛ ten an kana nin kɛ ten parce que lɔgɔfiyɛ ma datugu parce que dɔgɔtɔrɔso ma datugu parce que politigiw ka centre ma datugu dɔrɔmiyɔrɔ dɔ bɛ o ma datugu hakɛ to de silamɛcɛ sabari silamɛya tɛ mɔgɔ ka kojugu filɛ ka kojugu kɛ silamɛ tɛ mais silamɛya bɛ mɔgɔ ka koɲuman de filɛ ka koɲuman kɛ an man ka taa tiɲɛnikɛlaw ma olu ma kɛ donc an t'a kɛ la anw de bɛ ɲani kɛ mɔgɔ bɛ exemple t'an kan o m'a fɔ ko ka misiri datugu ka taa se lahara ma dɛ ko ka misiri datugu wagati ni bana tɛmɛna an b'a dayɛlɛ anw silamɛ de kan ka kɛ premier ye k'o lamɛn anw silamɛ de kan ka kɛ premier kana dugu dɔw filɛ quoi dugu dɔw ni anw tɛ kelen ye se min bɔ olu ye o bɛ tobiliw kɛ ka taa d'u ma u ka sow kɔnɔ o bɛ filaw d'u ma u ka sow kɔnɔ o ka facture tɛ sara o bɛ tila ka wari d'u ma ka fɛnw d'a ma mais anw ka jamanaw ye fantan jamanaw de ye anw tɛ se o donc o la sisan n'a fɔra i ɲɛna k'i n'a taara misiri kɔnɔ bana in bɛ yɛlɛma kan'a fɔ ko ala yɔrɔ lo ko bana in tɛ se ka taa yen ko n'o fɔ dɛ ko n'o fɔ lɔnnibagaw bɛ yen n bɛna kuma dɔɔni fɔ ala kɛra ka kɛrɛɲamɔgɔ fila dɔw tun bɛ yen kelen tun bɛ yen ko amuru bun as rahimahullah radiyallahu anhu kelen tun bɛ yen fana ko shurhabil bun hasana o nana taa wadi ordon o ye Jordani Syrie Jordani fan fɛ o taara kɛrɛ dɔ o taara to kɛrɛ na fléau k'o ta alwaba bana k'o ta sabaw jihadukɛlaw u bɛ sara dɔrɔn mɔgɔ waa dama dama sara i y'a faamuya bon kuma kun taga suguya kosɔn fo saba dɔw yɛrɛ hinɛna ka wariba dɔ bila ka taa di o yɛrɛ kɛra ko dɔ ye sedɔnba de yɛrɛ ma fana bon an komi an tɛ o yɔrɔ la yen n bɛ fɛ ka fɔ donc o la ala t'a filɛ k'i bɛ jihadu la k'i bɛ seli la ko a ka latigɛ tɛ se ma ala t'o filɛ o tuma ni latigɛ min bɛ se ka na ni fɛn min bɛ se k'a bana biri an kan k'o supporter quoi an kan ka kuma tɔgɔ lamɛn k'a baara kɛ n'a ye pour que an bɛ kisi donc o la an b'aw ɲininka ni telemana sera sanji tɛ nana o tuma de la an kan ka caniveau tigɛ wa an kan ka tunneliw sɔgɔ wa an kan ka dugu fɛn wa ou bien an b'a to yen ni sanji de daminɛ n'an b'a kɛ an m'a kɛ telemana na de kɛ wala ni sanji nana tiɲɛni tɛ kɛ mais o tuma silamɛw tɛ bɛ fɛ le o ko bana in ye mɔgɔ dɔ faga misiri la an b'a fɔ mɔgɔ 3 sara abobo mɔgɔ 4 sara tekube mɔgɔ loro sara yamusokoro an bɛ sɔrɔ ka misiri datugu wa hali ni mɔgɔ kelen de sara an ka misiri datugu o ka taa misiri kɔnɔ mɔgɔ kelen an bɛ se ka min sɔkɔ wa adamaden kelen ni k'a faga k'a lawuli kama kɛra komi ka mɔgɔw bɛɛ faga dugukolo kan donc o tuma na an b'a ɲini an bamusow n'an fakɛw fɛ ani silamɛw fɛ anw yɛrɛw fana fɛ an ka essayer k'o ka ko ninnu respecter ka filɛ n'an ka respecter ala kɛra ko kalisu ma tawakkal sabakɛ taara ka taa ka ɲɔgɔmɛ so dajuru fili a ka fili ko n ka kalifa ala ma ala kɛra ko la ko a siri fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka kalifa ala ma voilà donc lɔnnibagaw b'a fɔ al-wiqaya ahsan min al-ilaj la prévention est mieux que guérison i ka ye wa k'i yɛrɛ tagan o ka fisa ka tɛmɛ i b'a fɔ i bɛ k'i yɛrɛ filakɛ donc wala ni ala ka droit ni adamaden ka droit ka ɲɔgɔn kunbɛn adamaden ka droit de bɛ baara kɛ ala ka droit bɛ di parce que ele kelen pe n'i ka droit in jɛna n'i ma kɛ mɔgɔ miliyari de bɛ ala fɛ mun bɛna baara in kɛ ala fɛ mais ni ele kelen i ta i bana k'i tɔɔrɔ ni k'i b'a kɛ fanga n'i sara don donc ala tɛ jigin an na ko an ka misiriw datugu ko an ka kow kɛ mais an k'a nata ko misiriw dayɛlɛ o ka ɲi an k'a nata mais ni tun bɛ fɛ ka kelen pe min fɔ fana ni autorités tun bɛ se ka to seliwelelaw kɔni bɛ seli wele mais seli tɛ kɛ misiri kɔnɔ bɛɛ b'a lɔ ka seli kɛ so kɔnɔ parce que fajari bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman na seli dɔ bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman na dɔw ka seli olu bɛ seli wele de mais mɔturu t'o fɛ o mako tɛ mɔturu ko la donc ni seli wele tɛ ka wele mais an bɛ seli k'an fɛ yen o tɛ ka ɲi bon n b'a ɲini fana ayiwa mɔgɔ minnu fana ka limaniya ta lɔnni kɔ kan o ka kow ka gɛlɛn dɔɔni
o ka ko ka gele doni parce que o be ko chama miri limaniya ka so haba an mansura limaniyate oui o be ko do fana lagusi ka so ko bawlo donc limaniyate c'est ka tani lonite limaniyate c'est ka tani lonite bon annake sababu ka do anga karamo ko fana na o be nyoko bo bora do ko way ko ni beti ndo ko beti o be ko fora bo karamo kan ka lon ka foko olu timbe ala ko ra ka ko ni ko ibena ala fana be se kana ni la jarabile ko olu yere ka position flé ni ma se ko ame nyoko neni ni ma se ko ame nyoko neni wahabiya sulamalo tijaniya sulamalo kadiriya sulamalo ni sulamalo on yere le ka to nu la la ka bla so Allah taala ma mo si wolete ya fam yake aka adama dilo ko inna akramakum inna Allah atqakum ako aw so herema ala fay mi considère ala fay wole be minka ala insariyan kabo ni sarna ala nya kateme mo kan ika fi sayele ala fay note ka fo wahabiyan yere le ka fe do créer ko wolete ka fo ko tijaniyan yere le ka fe do créer ko wolete note ni karakata aywa korona mi jira ala karaka ibata ite wahabiya yaro ite tijani yaro ite foyi ngakomi an yere fana ka ko do le lalaga istilahatu do langa lalaga kabla aminyo ko distinguer na aye wole ne me wahabiyaw tijaniyaw kadiriyaw shazaliyaw ahmadiyaw mo ni nu be kan ka lo ka fo an farani ti se ka do arjana na naam be kan ka lo kan farani ti se ka do arjana ambe benni folo ako bismillahir rahmanir rahim wasika allazina taqu rabbahum ila aljannati zumara ko mo munu sarana ala ta'ala nya munu sarana ala nya ama fo munu ka ala batu de ko munu sarana ala nya ja ala batu kono ni masara ala nya fulu munu sarana ala nya ko olu sensena kata arjana kono o jama esa ko farana zumara groupe en ordre o jama ko votar en ordre ils ont été escortés au paradis vers le paradis en ordre ceux qui ont eu la crainte de Dieu munu ka ala insran so ya fam yake donc ora anga ka ala insran de so mais nete sika to ala insran kan ka to ka sujudu bela don neni sundola don neni hejikela don neni la ala karaka wasiya laban di ama aka hutatul wadara ko sulaman ka joli an neni aka wari haramulo ima oui haramulo ima imanga ki bade sulaman neni na be sujudu be imanga ka neni sujudu bela man ka neni sababu man sujudu bela foi kere ya famia wa donc ora sisa anga ka lo ame mina ne ni mi kwa isuna mo ni ya lo ko ni ya wule kada ya wule ti foi kere ni mi kwa itijani ni ya lo ko ni ya wule kada ya wule ti foi kere anga na to ka relubla an duskuna c'est-à-dire kana sulaman do kon ala kana to abebla de duskuna ala kana to abebla de duskuna ala kana to abebla rosi anga ka shoko ni lerna ka nyom na ka kekelenye ka faran dabla wala sa mi se ka do arjana kono ni wasiya de fitini mi se ka mindi mo ma aywa malo ni ka nyingani jabi so abenama mais do rebe mi foka bismillah parce que nga do fana ko gouvernement ka o di juma to ko feni juma mbana ko nga mi fi do be ma fa biya mi fi ko me black ko no mi fi do se ka yoro do jenga ke juma o se la o jena ka se juma ka juma se bon islama tabro be ko di bon o bente quoi o bente parce que gouvernement yere ka côté gouvernement ka fait min fo fanga min ka boy mani ba foro ni seti die folo i ka fanga to respecter iseko da mayira sulama uti be maka fanga tinto fe folo uti be dogo yoro la ka seri be ko ke ni toro ko so la kara ba fo ko ka sabri wala ka deme benana ima ye ambade nu kan ka mi famia wole ye ne ele kelin tara ka ta do yoro dorati a groupe damani ka seri wo be aw doron ka ke walta ka sulamo benen nay igaiwa ayeni na fora tumo ko anga ko do ke jamana sulama o le baketi mais ni ele kelen ko so ni sulama o ben na o man na fora te ambe ala li dari ala ele nan ne ko nye o ka semen flafo wala makalu kelu be kalu flafo o kalu flan temena hali bi o ta to ranga misi daire bana hali banga misi daire seba anye fanga ba fa me wuli ka ko ke mi ka do banga droit ngani ko fora ne an le be kon ka ban ni ko fora an le be ko ka ban abena fo san lora ko ayi ni de ko di wari ko andi ka ko anga magere de sulama wule ka keti na kere de doran to ko chana donc ko so ambe sabari ala utala ka sulama la dini sabarli kata seli misiri kono o kiti be nyami manni sunnatu muakkada do sunna min ka bari c'est dit c'est surrogatoire accenté ko do te to bukambe no tanto bina do fo ambade sulama ko wala doni ba manaka ante to bukambe wala akal arabu kan yere antame wala amanse ko da mayira de gara wala hali jula kan yere antame kanya do akasabari do ura donc si ça kata seri misiri kono sunnatu muakkada
i b'a faamuya cogo di badi ra'ayi ale b'a fɔ de karamɔgɔ tɛ ye min fɔ la n faamuya sabari n faamuya i ka bere to yen sabari a ma se ɲɔgɔn kunci ma o wala a ma se o ma an ka taa dɔɔni dɔɔni fɛn min ka silamɛya gwɛlɛya wele nin ale ma deli ka min mɛn dɔrɔn n'o fɔra dɔrɔn nkalon de b'o ye i y'a lɔ kuma kɔrɔ bɛɛ tɛ tiɲɛ kɔrɔ ye kuma kura fana bɛɛ tɛ faamuya kɔrɔ ye mɔgɔ kan ka dili faamuya ala k'an bɛɛ sabati i m'a ye rasul sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ minnu taara seli misiri la yɔrɔ dɔ yɛrɛ ko jamasiri n'a sera jama na misiri ma fɔ ko o bɛ daraja 27 baraji tɛ dɛ baraji tɛ seli la baraji tɛ seli la min bɛ seli la o ka bon ni baraji daraja de bɛ seli la i b'a faamuya cogo di ni i bɛ fɛn sumana i b'a fɔ kilo 1 kilo 2 kilo 3 n'a taara se waga kelen ma a bɛ bɔ kilo yara a bɛ kɛ tɔni ye i y'a faamuya wa donc seli ta bɛ o cogo de la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ka harafu kelen kalan kuranna harafu kelen ko o bɛ baraji 10 baraji kuma bɛ fɔ o yɔrɔ baraji 10 mais ni lɔra seli la sani bɛ taa ban i bɛ harafu joli de kalan lɛtiri joli o ka ca fo ka tɛmɛ donc baraji to ni ɲɔgɔn ka ca o de bɛ kɛ daraja ye donc daraja de bɛ seli la mais a ko ni mɔgɔ min fana seli la so kɔnɔ n'a ma taa seli misiri la ko daraja 10 ni so kɔnɔ seli nin ti man ɲi a tɛ minɛ fiyewu daraja 10 tɛ se ka sɔrɔ o la donc ni ko dɔ nana ni bɛ kɛ sababu ye ni bana bɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ n'an kɛra ɲɔgɔn kan an bɛ misiri datugu ni wagati sera an b'a dayɛlɛ donc silamɛw ka sabali ka nin faamuya i y'a faamuya wa k'a fɔ k'an bɛ siran gouvernement ɲɛ o tɛ anw ka siran gouvernement ɲɛ o da ma di gouvernement yɛrɛ la mɔgɔ bɛ siran fɛn kuntan de ɲɛ mɔgɔ bɛ siran benganikɛyala de ɲɛ mɔgɔ bɛ siran tɔɲɔlikɛla de ɲɛ donc n'an ko an bɛ siran gouvernement ɲɛ an ka gouvernement juge mal an ko tɔɲɔlikɛla lo an ko benganikɛla lo donc gouvernement fana kana to an bɛ siran ɲɛ a y'a to an b'a bonya o de ka ɲi voilà que le gouvernement nous permette à lui respecter mais faut pas il va nous permettre d'avoir peur de lui avoir peur de lui le sens n'est pas bon a kɔrɔ ma ɲi donc an b'an ka siran gouvernement ɲɛ mais an kan ka a bonya i m'a ye ni mɔgɔ siranna i ɲɛ ka ban dɔrɔn a tɛ se ka can fɔ i n'a dɔn ma can fɔ a b'i bila fili la mɔgɔ fana k'i bila fili la i jugu fɔlɔ de b'o ye ala ka n'an kɛ gouvernement jugu ye ala ka n'an n'u yɛrɛ kɛ gouvernement jugu ye ala ka n'an kɛ ɲɔgɔn jugu ye ala k'a to an ka ɲɔgɔn kanu kuma min fɔra nin ye a tɛ se ka da bɛɛ ye ni min fɔra a tɛ se ka da bɛɛ ye n nɛnilaw bɛna k'a cɛ ma n tantolaw bɛna k'a cɛ ma ne yɛrɛ k'o lɔ duniya yɛrɛ sigira o kan nka ni min bɛna nɛni kɛ a y'a nɛna min sago n'a k'a ye ko nɛni de bɛ se k'a wasa o de bɛ se k'a lafiya parce que ne b'ale lafiya yɔrɔ de ɲini na n'o de bɛ se k'a lafiya a ye tɛmɛ ni nɛni ye min fana k'a lɔn ni tanu de bɛ se k'a lafiya a ye tɛmɛ ni o ye mais a ye kɔn ka ala le tanu san na b'a fɔ a bɛ ne tanu ala k'an bɛɛ wasa salamu aleykum